Bag-ong adlaw, bag-o ug labas nga mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o ug labas nga mga balita. Ikan sa mga presintos nga pulisan ug ubang suok sa kadaliman. Ang tibok puwersa sa News and Public Affairs Department mo ipaspas nga buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita. Pamuna ug paminawa ang Pamukaw Balita. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dores Super Radio. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Mga kapuso, maing buntag na natong tanan. Welcome din sa itong pagpanaguban Pamukaw Balita. Ning adlaw karong Miyerkules mga higala. Pitsa 7 sa buwan sa Enero tuig 2026. Kumusta ang tanan na mas kapiskay gamaya yung mga panglawas karong mga panahona. Samtang nagpamati sa estasyon DYSS Super Radio Cebu. Ingon man sa 99.5 RT Forever. Sa gihapon, kini yung ubos nga lagad sa kanginan. Ako, si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Gabriel Bunhok sa Dores. Bangon, 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 bangon. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Gabriel Bunhok sa Dores. Bangon na mga kapuso. Kay buntag na mga higala. Lain na sang adlaw mga kaigsunan ang ato ang sagubangon. Ang atong atubangon mga kapusog magkakita batag kwartang ikakapakaon sa pamilya. Itaw, lain na pong adlaw mga higala. Atong ipanghinaot nga maayo ra ang dagan sa atong adlaw mga kaigsuunan. Ug dili man gani muduyog, dili man gani maayong adlaw nato karon, ato lang iampo mga kaigsuunan nga makaya ra natong mga suliranay. Mga problema mga kapuso kay wa tay problema don, pati man pud ang kinabuhi. O na nga lain-lain pud tag mga problema. Ang atong iampo din ha mga kapuso nga kaya rati kaning atubangon mga kapuso. Ba? Na nga karon kay namtas buwan sa Enero mga higala ang kapistahan sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño. Mo na higayon nga mga liyata. Magpasalamat sa mga grasyang nadawat nato sa perdondon. Kay ugmang adlaw mao na ning schedule mga kaigsuonan sa Penitentiary Walk with Mary. Sa Yunas buntag mga higala, alas 4 pa lang mga kaigsuonan. Wana assembly na hangtod nga manglakaw na dayon kini paingon ngadto sa Basilica Menore del Santo Niño mga kaigsuonan. Naandan kana bang kasagaran ra bagyod sa kining Penitentiary Walk with Mary Superdondon kaning uwanon gyud. Ambot ka ugmang adlaw. Kadaghan ako naka patikod nga uwanon gyud ning panahona. Pero nagtuo ta mga kapuso nga magkatibuaag ang mga tao, dili. Tapok gyapon doon. Bahala nag mga basa sila mga higalab. Ura gyapon mga lamigas. Oy, ni apil mga kaigsuunan sa Penitentiary Walk with Mary. Nya, hantod nga magsunod-sunod na ang mga kalihukan sa kapistahan sa balaang bata mga kapuso. Yan na ni daghang mga guidelines nga gipang kuan. Guidelines mga higala nga gi balik o gi-anunsyo ang Basilica Menore del Santo Niño. Labi na gyud ngadto sa proper attire. Itong ingon ka og moapil ka ngadto sa kalingawan sa Sinulog.
di ka pwedeng musulod ngadto sa basilika. Kay kasagaran ra masulubon ana Superdondon anang wapil og mga party sa sinulog kana man ang gisi-gisi. Diba? Manay kasagaran kayo nya og kampat sa mong dagway, hugasi sana. Namang yung mga marka-marka ana doon ba? Diba? Kana yung mga kudlit-kudlitan nilang mga dagway kay lagi panahon sa kani adto mga igala mga mga dancers sa sinulog. Oh. Dili na pwede. Mga shorts di pwede. O nanas lagi pagawas mga igala nga mga public advisory labot ining saktong sinina og Tagalog pa tamang bihis og in English proper attire. O baka dress code mga kaigsuunan. Tara o. Nang tarong nga sinina. Oh. Nya maong, ha? Katong pantalon yun. Katong mga babae nga magsulob og mga sayal. Kinahanglang ipalapas yun na ninyo sa inyong tuhod mga igala. Ug mubo ra gyud na siya, ay lang binat-binatang paubos. Mayus-yus yun na inyong purol. Samot hinuon mog dili pasudlon sa gwardya mga igala kay nakita na ang inyuha. Mga sleeveless, bawal po na ka na mga gisi-gisi sa pantalon. Dili po na pwede. Moingon mong design man na. Nag-design, di mo na madawat dari sa simbahan. Alas 5:07 na mga kapuso. Alas kuan lagi. Ang ibana-bana ning moabot og 5 milyones ka pesos. 5 milyones mga higala ang bisita. Nga gilauman nga mo saksi sa Fiesta Senior mga higala. Iman mo ana, namuanhi mo dagsa din Sugbo mga kaigsuunan. Ting daghana Superdondon. Mauna nga ang ato asang kagamanan ri syudad sa Sugbo, nangandam gyud sini sila. Gikan ngadtos ilahang mga contingents ug uban pa sa mga religious activities naapod na sila giplastada. Tabang pud sila ngadto sa mga kadagkuan sa simbahan. Ang mga karsada ilahan ning gipang ayo na. Salamat ta kay naay kalihukan ingon inis diri Sugbo kay gipang ayong karsada. Pero ighuman mga kapuso sagdan lang. Ay, DPWH mga igala, murag Nobyembre man siguro tong nahitabo Superdondon. Ay, mga first week sa December, kanatoy hubog nga motorista mga higala nga nasukamod ngadto sa may SRP kanang taytayan nagtugtong sa Talisay ug Cebu City. Natoy nang umo dito nga motorista na report to ni Super Guam Superdondon kay nablasot sa lungag. Kay perti mang lubaongan yang napita. Karon atong miaging adlaw nakakita tang ilahang gi ayom-ayom ilang gitapak-tapakan tong mga buslot mga kaigsuonan. Pero di kompleto dito ra taman sa tunga-tunga sa karsada. Ang kilid-kilid mga kapuso, buslot gihapon. Murag gamay ra ang ilang gilutong asfalto atong higayuna. Maita biyani May pay ato ning lukpon sa ang kining tibok karsada nato labi na to mga lubaongon Superdondon. Ato ning lukpon mga higala nga rutahon ni sa Sinulo. Kay siguro pa ta nga maayog yun ni mga kaigsuunan. Ay tabaya. Diha bitaw sa SRP sa dihanggi imo ang sinulog dito Superdondon. Paspas man kay sila nakahawan atong luyo anang sa kondominium. O nga duol ra pod nga gipahigayunan sa sinulog dusod sa duha ka tuig nga nabay. Paspas kay to. Matong gihimo na dayon to og alternate route o ruta mga higala paingon ngadto sa habagatang bahin. Yabangay may UC nya naay karsada diha luyo sa kinini ang Pedro Kalungsod nga simbahan. Diha. Ihimo na ng karsada din ha. Daghan na sang muagi kay access road naman na sa Superdondon. Dili na pod kayong magdasok dito sa main SRP. Sos karon kay damtan og pila ka tuig Superdondon karon nga mga blasot na po mga motorista dito. Kay perti man sang dagkuag lungag. Panahon sa uwan. Naay lungag daan. Panahon sa uwan gibaha. Karon ang motorista wa kay bao nga naa daytoy lungag dito. Kusog-kusog sa diyang dagan, guba ang motor, lugpad siya. Perting blasuta mga kapuso. Nahangtod
Hangtod karon mga higala ambot sa bag-ong administrasyong archibal wa pa ni siya makasuroy siguro didto. Wa pa man gyud ni malili mga higala no. Isa man ang kuan inyuhan na sa Cebu City government na o sa DPWH gapo na. Pero dili man guna siya primary road. Ang concern ining DP kinining mga primary road super dondon. So dito sila sa SRP. Nagay primary road sa SRP nga gitapak-tapakan ra man gani na nila dito mga bulslot mga higala sa karsada. Paita hinoon. Alas 5:11 na mga kaigsuunan. Dito sa Mandawi kay naaman sa ipahigayong ASEAN Summit. Si Junkie Uwano mga higala ila sa tong pasigaan tong ilahang mga napunder nga mga street lightings. Bitaw na ayaw po sila dondon. Pero siguraduhan na ninyo na dili na mahal kaayo nga kantidad sa mga street lights ha. Basig antong panahon na tong kanhi gobernadora mga higalang na malit og mga street lights mga kaigsuonan nga mura to siya og kuan. Mura to siyang mura bang luwag na naging giputol nga luwag super dondon. Unya na ay suga-suga dito sa ilawom niya. Uy, maoto siya. Unya karon nakit-an ngadto sa Commission on Audit ngoy. Mahala man ini. Dungan ni siya sa pag-ayo ngadto si ICC mga higalang wa na gyud kita. Ora nag-zombie infested CICC. Ay perti ng gusbata super dondon. Human sa ASEAN Summit. Agian bitog bagyo nangatagak ang kisame. May gani ang mga delegados laing-laing nasod mga kaigsuonan wa matugpahe. Paita. Alas 5:12 na mga kapuso diri sa atong tulumanon. Aritas mga balitang nahipo sa atong mga kauban. Kapin sa 1,000 ka mga pinangita sa balaod na dakpan sa Cebu Provincia sa Cebu Police Provincial Office sa tuig 2025. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Decime Padilla. Super Decime Padilla sa Super Radio. Yes, Super Decime, pasok! Gikan sa Enero 1 hangtod sa Disyembre 31, 2025 ang Cebu Police Provincial Office kung CPPO nakahimog 1,797 ka focused manhunt operations. Niresulta kini sa pag-serve sa 2,054 warrants of arrest o pagdakop sa 1,740 nga mga pinangita sa balaod. Pipila sa mga nadakpan mo ang 246 most wanted persons, 1,494 other wanted persons, apilang duha ka identified drug personalities. Walay most wanted person nga dunay reward ang pabiling gawas nun. Napakita kini sa precision, persistence o kaepektibo sa CPPO's manhunt strategy. Si CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Mangelan Jr. miingon ang accomplishment nag-reflect sa discipline policy nga gigayahan sa intelligence, coordination ug strict adherence sa balaod. Kini si Decime Padilla sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. Sugato ng imong kabuntagon sa komprehensibong mga balita. Gawres Bamugaw Balita! Super Radio. Gabriel Burho sa Gawres. Daghang salamat Super Decime Padilla sa imong report. Na ukay pagbalik ang taga Sitio Lubas 1 Purok Jess, Barangay Campus 7, Lungsod Mindanilla mga higala kagabi. Kana gumikan kay ilahang na ugat no, alas 6 kagabi na ugat na sad kining tanan dire. Napalga na namo ang agi sa gianakan like blanket, shorts ug men's shirt. So possible gyud nga naara ang lawas sa bata. Either gilubong ra gyud ni unta mapadalhan mig soko dire para makuha ni baby ang hustisya. Honestly lang ma'am, sakit kaayo sa dughan maglantaw. Feel na mo giputol gyud og tuyo ang ulo. Unta matabangan mi, nagsabot na mga residente ug mga adlaw. Pangitaon gyud namo ang lawas sa baby. Mao na ang
message o mensahe sa residente dito Sitio Lubas mga kaigsuunan ngadto ni Super Decime Padilla nga maoy mi follow up ni ining maong kasuha mga higala. Uya in towns bata na di may mga hulagway mga kaigsuunan. Okay, naay sinina, mga t-shirt, mga blanket. Uy, yawa ini uy. Kumplito man pod mga higala, no? Mga dugo-dugo dinhing dapita. Aha, asa ka ning dapita nilang nakitaan? Dili ba ka ngadto ra pod sa lugar kon asa to dapita mga higala nga gikit-kits iro mga kapuso tong bata? Talagsaon po tong klasis mga irua mga higala. Kaysa kadaghan na tong mga balita nga atong nadunggan Superdondon nga adunay puya nga gipanglabay. Gisod lag karton pero open siya ha. Wa ni ma-detect mga iro. Pero katong irua nga na dito sa Sitio Lubas. Uy, mangitkit man mangaon man hinuon og bata. Kato pa ko kadungog adto Superdondon, kato mga puya nga gipanglabay ngadto sa sapa, gipangbutang dito sa mga basurahan. Wa man koy kuyas mga iro, wa gyud hilabtis mga iro. Kato pa ko kahigayon nga nakabalita ang mga higala nga ay dunay puya nga giingong gilabay mga kapuso nga gikit-kit og gikaons iro. Karon ang mga residente po sa lugar lain-lain naman nig bersyon, lain-lain magspekulasyon. Adunay mutuo nga giputol og tuyo ang ulo, aduna po iniingon nga gilabay og nakit-an sa iro gikaon. Paita hinuon, klasos paita sa kinabuhi. Paadtuan ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay og pulis karong buntag sa Salamat kayo kay basin unyag masubay tumang mga lama-lamas dugo. Ug wa po to mga contaminate Superdondon, ilaning masubay, no? Og ilahang matagaan og hustisya ang kamatayon ining anghel mga kaigsuonan nga wa pagyud makakita unsa kanindot sa kalibutan bisan pa man kurakot ang atong mga opisyal sa Pilipinas. Nindot gihapon don bisan sa tanang mga problema nga atong gisagubang karon, nami gihapong puy-an ang kalibutan Superdondon. O na diharon. O nang paningkamutan nato din nga naagi manubag. Yawa po dining mga tawhana, mga higalang yano lamang pagpagkutlos kinabuhis bata. Alas 5:18 na, di ay Kapitan Mandawi nga wala mag-helmet hayan aduna pa'y silot madawat gikan sa LTO. Pag yun data mahuman ni Kapitan. Daghan bago di ining kaso di, daghan pa di kang mamultahon kadaghan. Ita. Atong detalye sa balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, paso! Hayan, adto na pa'y paabuton nga silot gikan sa Land Transportation Office ang kapitan sa barangay Basak nga na kuhaan og hulagway og video nga wala magsulob og helmet inguman ang pag-abante bisan og stop signal. Matud pa ni Kapitan na Diano nga iyahan na bayran ang iyahang violation diya sa Traffic Enforcement Agency o Bandawi Office nga moabot sa 1,000 sa beating the red light samtang 500 sa wala pagsulob og helmet. Matud pa niya nga mismo siya ang mianha sa buhatan sa team aron bayran ang maong violation. Apan sa komento usab gikan sa Land Transportation Office nga posible nga ilang ipatawag si Kapitan Diano o posible magatubang sab kini og dugang mga tulubagon posible nga pagsuspenso sa iyahang lisensya. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Banguna! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pabukaw Balita! Dagang salamat Super Norman Mendoza sa imong report. Alas 5:20 na maing buntag ni Islawan Ricky, ni Lyndon Gabuya, Vince Bagyo, ni Virginia Pugoy, Annalyn Saldivar, Michael Sigi, Canada. Sir Mike, good morning. Diya sa California, USA, si Peter Macnot, mga kapuso, ni paring Konsehal Joy Hoxon sa Lipata, Lungsod, Minglanilla. Sa iyo man kay naka-miss calls parin ako. Si paring Joy, mga higala, maing buntag ni mo diya, pray.
Si Nicolas Sampaga, Vince Bagyo, Ansoy Kumidoy sa Corilla, Bohol, Marit Orosio, Maninggo, Batulan, mga higala. Sinda Ruiz, mga kaigsuunan, Choki Cotanso. Aritas laing balita, mga kapusong nahipo sa to mga kauban. 11.9 bilyones ka pesos nga annual budget sa Kapitolyo. Posible nga mapasar karong hapon atol sa special session. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Lloyd Suarez sa Super Radyo. Yes, Super Lloyd, pasok! Super Radyo. Posible nga mapasar ako sa third and final reading ang annual budget sa Kapitolyo nga lebot og 11.9 bilyones ka pesos nga mo'y giproponer ni Governor Pam 24 ngadto sa mga membro sa Junta Provincial. Ang mga provincial board members uban ni Governor Vice Governor Glenn Soco mo himo karon og usa ka special session karong alauna sa hapon alang ini maong nga katuyuan gipasabot usab ni Soco nga medyo nalangay kini maong budget kini gumikay kadula sa mga kakulian unya iya sige klaro nga ang regular session ang resumption sa session sa mga sakop sa Junta Provincial unya na liwas sa sinulog or Enero 19 hinungdan nga karong adlaw mo pahigayon sila og usa ka espesyal nga session alang nini maong annual budget kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DWS dapat totoo. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Dumules, pamukaw, balita! Daghang salamat Super Lloyd Suarez sa mong report. Good morning ha ni Eva Lanzaderas, mga higala deas Australia. Ni Belen Bas Alipunga, maing buntag sad nimo. Alas 5:22 na gisaway ang pagpaningil sa nga maninda atol sa sinug. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Alan Mahait. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan, pasok! Gisaway ni Consel General Comer ang matod pa pagpangayo sa Cebu City Government og 5,000 ka pesos alang sa mga vendors nga maninda atol sa kalihukan sa Sinulog gawas nini mobayad pa na isugutan nga mga vendors og minus 1,600 pesos ngadto sa mga barangay ato nga nasayran nga kagamanan sa Nagbasog dapat unta moagi matod pa sa gitawag nga Gasa Board ang naisugutan ng mga vendors sa panwag gibatawag sa mayor ang naisugutan nga Gasa Board bikan bigitin gubikan yung registration committee matud pa nga may rehistro sa naisgutan ng mga vendors nga maninda sa atulog niya sa kalihukan sa Sinulog din mismo sa Dakbayan. Ako sa Ramahait sa Jimmy Super Radio DWS dapat totoo. Pas sa pagbalita, makapalagsik sa imong kabuntagon. Pamukaw, balita! Daghang salamat Super Alan Mahait sa imong report. Bayad yun tayo ni yun. Mga vendors, mga higala. Para po nga makakita po ang syudad Sugbo. Mara man ni bread and butter na to. Ang problema din ha, og manguligtag mga buhis, manguligtag mga permit super dundon, ang gikuliktang kwarta mga higala adto ginis pondos gobyerno. Karon ilahan ning gastuhon aron sa kaayuhan sa kadaghanan mga kapuso. Ining kwarta ha. Pero unsang pagkaunsaa, daghan tang madunggan sa mga balita nga kining kwarta nga atong gihatag nga buhis isod man sa bulsas uban. Maunay nakalagot mga higala, may problema og bubayad kag buhis kay mauli ra man natog panahon nga kita magkinahanglan sa serbisyos gobyerno. Pero dili man na mao ang istoryang nahitabo mga higala. Kay gila mang gikawat sila ra may nakabenepisyo sa atong buhis mga kaigsuonan. Mahal kay mga buhis. Kita'y nag-antos mga higala. Maing buntag ato ni HN si Masyo mga kapuso diya sa Redemptorist Fathers and Brothers. Listening online here in HRPC mga higala. Si Raul Minyosa, Peter Macnot, Anthony Tabes mga kapuso. Pere yung Super Gabriel Budhok sa Dumules, pamukaw, balita! Gabriel Budhok sa Super Radyo. Super Radyo. Padayon ta mga kapuso diri sa atong tulumanon alas 5:28 na. Ita maglangay mga kaigsuonan di artitas laing balita. Kay dian nagpinaswelo ay na ni mga higala.
ang usa ka construction nga nang hulga ngadto sa iyahang ex mga higala. Yang kanhi uyab mga kaigsuunan, ipasaylo na kini siya o gibuhian. Aha, uman siya nagluhod-luhod siguro. Ang detalye sa balita, pinagi ni Super Guam Logrone. Guam Logronyo sa Super Radio. Yes, Super Guam, paso! Super Radio. Super Gab, wa gyud kaabot og elementary period 24 hours no or 72 hours sa kini maong construction na worker kay gi-release jud gilukat sa iyahang ex oy Pasok pa, gahapon pasok pa. Pasok pa. Super Gab? Napasok pa. Yes, Super Gab, napasok pa o niya hapon pa unta to i-release sa pulis apan ni dagit siya og affidavit of desistance sa kining ex Super Daddy Gabriel no. Ang kini si Ellen, 40 anyos nga taga barangay Yati, lungsod sa Liloan, mihangyo nga to na sa Liloan na police station nga pabuhian na lang ang iyang hinigugma nga si alias Junior, 41 anyos, taga barangay Kasaga, lungsod sa Konsolasyon. Kaya di na niya nga magsudong sa iyang hinigugma sa Bagab nga matanggong dito, gumikan lang sa ilahang gamay nga giingong panagabangi, wa ni sila magkasinabot, gi-block sa cellphone, gibuwagan niya mao ni ang kining construction worker nadto nga miaging ngadto na sila haga panimalay. Nangita nini nga maong biktima nga si Ellen, apan si Ellen daw nagpaigot-igot sa pagabwa jud mo gawas. Gusto makigistorya kini si Junior no. Pagistorya Junior ang iyang pangan, dili is direct. Dili is direct. Ang Junior lang ni si Pagab no. Kakuara ni mayong ra ni si artista nga si Derek ni si Junior. So mao to nga apit niya laguta gingnan niya nga amahan asa man ni magpapapapa naman niya og sa mga igsuon nito. Di na siya makigauli nimo humana ang inyong relasyon. Di na siya magawas, di na magpakita. Mao na nga perte niya nga panghasi dito. Ni Olbo ang iyang kaspa. Bisan pa man kung sinawonan ni siya og ulo sa Pergam, wala na kay buhok. Pero nakapangut-gut siya kalagot, hindi na makikita si Ellen, hindi na mo patimaw dito. Iyang gihulga tanan dito ang pamilya. Kung di ipagawa sa Pergam, iyang hutdon pagpatay, no? Ang pamilya ni Ellen. So mga sa kahadlok ni Ellen, kinag-wild na mayo si Junior, nanawag sila og pulis og si Junior dito pusasa na pa sa ito nakuha informasyon karon sa Liloan na police station together again sa Pagab no. Naginam-hinam si ate, gidaan ni ayang anak nga katong supak silang relasyon o ganito nagkauli-ay sila o nag-agbayanay sa Pagab, holding hands dihang nigawas sa police station. Happy kayo kay si GR og si Ellen sa Pagab no nga nanguli uban sa ilahang anak sa Pagab kagahapon sa buntag. Ang pulis ng Yamid. Ana pulis ya solasol bininyo na. Mga imong pulis sa sita kini nagmaoy nagaugba. Wa na dili na mo file og kaso kay naluoy daw si Ellen, nagsudong siya nga hinigugma sa Pagab nga nagtukong lang in town dito. So sa detention siya nagpaabot kung pailan ba siya og kaso day mo to nga naluoy nadado ako sa lukmay sa luhod-luhod sa Pagab. Tarong. Nakapanguros ko si Junior, nakaingon ko, Jesus Maria Joseph, Junior. Anak ko sa Pagab. Sige. So, ano ang ginagata, no? So, ay mahim sa ang pulis, lisod sa kayo ilang pugson ang biktima nga, dili naman yun sila mo pasaka o kaso. Nakasabot sila, mikan to sa gugma na doon ay paghulga. Okay, Super Gab, gikan rin sa gawas, kini Super Guam Logronyo sa GMA, DWS Super Radio, dapat totoo. Double S, Pamukaw, Balita! Super Radio. Daghang salamat Super Guam Logronyo sa imong report. Si Ellen og si Junior, abi kog si Derek. Nagkatawa tas John Lloyd ato nila. Naarman po si John Lloyd kung atubangan. Gusto mo makakita dagwang John Lloyd? Dire ay kang isin rin.
Alas 5:33 na mga kapuso. Ari sa tas presyos palaliton sa merkado mga igala. Ato ning kumustahon ang atong Raindang nagsigig suroy-suroy asa ni sa dampitang merkaduhang napunta. Rainas merkado na to. Super Radio. Bantay Presyo. Raina, pasok na! Super Radio. Mayong buntag Super Gab nata sa Unit 1 Carbon Public Market lang sa tong presyo sa mga palaliton. Ilahang mamsa 220 pesos ang kilo, ang bangos 280 pesos ang kilo, ang budburon 250 pesos ang kilo, ang anduhaw 280 pesos ang kilo, ang ilahang pasayan 480 pesos ang kilo, ang nokos 300 na sila iluto 70 pesos ang kilo, ang hilaw 90 pesos ang kilo. Mo na ang presyo sa mga isda ug uban pang klase sa seafoods nga mapalit dinhi sa Unit 1 Carbon Public Market. Kining Reyna sa merkado, Des May Padilla sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Bantay Presyo. Daghang salamat Rainas Merkado mga igala sa mga presyos palaliton sa merkado. Pila ka adlaw na lang Super Dondon na sa ulog natong kapistahan Fiesta Senior mga igala. Mataygong panahon mga kapuso diri sa atong tulumanon. Kinigapon yung ubos galagas kanginan. Ako si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Adto na kunoy! Super Gabriel Bonhoc sa DOS Pamukaw Balita. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYSS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc ug Super Yui Lines. Super Yui Lines sa DYSS Super Radio. Gabriel Bonhoc sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu! Kini mga bus galagas kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako sab si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Morning na Cebu. O karon na ito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, Mactan Cebu International Airport nangayo og dispensa sa mga pasahero ni ini gumikan sa nisinating kalimuot sud sa tugpahanan human nga maguba ang ilang air conditioning system. Morning na Cebu. Basak, Mandawi City, Barangay Captain Felipe Diano, may bayad na siyang 1,000 pesos nga multa human kini nag-viral gumikan sa pagmaneho og motorsiklo nga way helmet. Morning na Cebu. Kagamanan sa Dakbayan sa Mandawi nangandam na alang sa himuong traslasyon sa imahe ni Senyor Santo Niño. Morning na Cebu. Og sa kauluhan, legalidad sa 2026 General Appropriations Act, gitinguhang kwestiyonon ngadto sa Korte Suprema. Morning na Cebu. Samtang ICC ni balibad sa hangyo sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga makakuha og kopya sa Medical Expert Communications. Morning na Cebu. O kadto mga kapuso ang mga headlines sa atong mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumpletong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Ice. Morning na Cebu. Super Radio. Local News. Alas 5:47 na og karon sa mga detalyes balitang lokal, gipangayo sa Mactan Cebu International Airport ang pagsabot sa mga pasahero. Tungod sa nisinating air conditioning system malfunction nga nakaapekto sa mga terminal sa tugpahanan. Sa gipagawas nga pamahayag sa MCIA kagahapon adlaw, ang ilang primary ug backup units sa kasinati og technical issues. Hinungdan nga nakasinati usab og kaigang ang mga pasahero sulod sa mga terminal. Samtang
Samtang nagpadayon ang troubleshooting, nagbutang una sila og mga air coolers ug nagapod-apod og tubig ug ice cream sa mga pasahero. Ipasalig sa MCIA nga kagahapon, aduna nay kalambuan sa sitwasyon sa maong tugbahanan ni Libina. Kadaghan na mga pasahero karong higayuna. Itunguha sa MCIA nga mahuman ang pag-ayo sa ilang air conditioning system karong adlawng Huwebes. Morning na Cebu! Nabayra na ni Basak Mandawi City Barangay Captain Felipe Diano ang duha ka mga traffic violations niini ngadto sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kagahapong adlaw. Lakip siya kalapasan mo ang disregarding traffic signals nga dunay multa nga 500 pesos ug ang wa pagsulob og helmet nga may multa usab nga 500 pesos. Kinumduman nga una nang nag-viral si Diano human siya nakuha ng video samtang nagmaneho og motorsiklo nga way gisulob nga helmet. Naadyo ko atong yung viral kung saya pa mga violation. So kanin yung tanan nga mga driver o mga motorsiklo o unsa pa kanang mag-amping yun sa pagmaniho ang nakmayan sa Mandawi implementa yun kung unsay balaod sa trafiko walay pili walay kinsa pagkato. Inyo na dungo ang tipik sa mamahayag ni Kapitan Felipe Diano. Una nini si Diano miluwat og public apology human nga nag-viral ang mga video sa social media. Iyang ipasabot nga dunay emerhensya silang panimay niadtong adlaw nga Lunes, hinungdan nga nagdali-dali siya sa pag-uli og nalimot na kini sa pagsulob sa iyang helmet. Emergency gyud kayo ihatid gyud masulong ang atong panimalay. Mao wala nagtukaw na hunda mag-wing pa ko og helmet tungod sa kakuyaw nga paghitabo. Ang dugang tipik sa mamahayag ni Kapitan Felipe Diano. Morning na Cebu! Iimbestigaran na sa Lapu-Lapu City Attorney's Office ang City Traffic Management System kung CTMS. Human sa insidente nga usa ka motorista ang nalutsan og warrant of arrest niadtong nilibay nga tuig bisan pa man og nakabayad na kini sa iyang citation ticket. Matod pa ni Attorney Miriam Fernandez ang Assistant City Attorney nga giimbestigaran nila ang tanan personnel nga may kalambigitan sa proseso gikan sa pag-issue sa citation ticket hangtod na sa pag-file sa kaso. Kini naglangkob sa traffic enforcer, IT technician, ang in charge sa enforcement og lakip usab ang pangu sa maong buhatan og ang legal officer. Tugang pa ni Attorney Fernandez nga gitunguha nila nga karong simanaha, pakumpleto na ang ilang report og matunol ngadto ni Mayor Cindy King Chan nga mao'y nagbando sa maong investigasyon. Ibutyag ang Assistant City Attorney nga kinahanglang nilang imbestigaran ang proseso sa CTMS sila bina nga nakadawat sila og komunikasyon gikan sa ombudsman nga dunay laing motorista ang niduso og reklamo tungod kay nalutsan usab og warrant of arrest bisan pa man og nakabayad na kini sa iyang citation ticket human nakaangkon og traffic violation. Morning na Cebu! Mas taas karon ang panahon sa pagbisita sa imahe ni Senior Santo Niño o Virgen sa Guadalupe sa mga simbahan sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Duha ka adlaw na ang traslasyon ang panagtagbo sa Sagrada Familia lakip na ang imahe ni Senior San Jose. Mao kini karon ang ipangandaman sa National Shrine of St. Joseph sa syudad sa Mandawi. Kung kaniadto gikan sa alas 6 sa buntag sa Huwebes hangtod sa alas 12 sa tungang gabi sa Biyernes, karon hangtod na kini sa alas 4 sa buntag sa Biyernes. Gikatakda usab ang meeting sa simbahan ug kagamahanan sa syudad sa Mandawi alang sa pagpangandam sa traslasyon kauban ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi, City Disaster Risk Reduction Management Office, City Health Office, City Police Office. Mado di Father Ian Fel Balangkig, sakop sa team of pastor sa National Shrine of St. Joseph Parish, gilauman nga daghang mga tao ang mutambong sa kalihukan ingon man sa mga santos nga misa ug sa papahawk sa imahen. Pause lang ta before the consecration part, meaning the sanctus, mo-pause lang sa ang pagpanghalok and then mo resume siya after the Great Amen, which is inig Our Father, balik na sad o pagpanghalok. Inyo na dungo tipik sa pamahayag ni Father Ian Fel Balangkig, sakop sa team of pastor sa National Shrine of St. Joseph Parish. Magpabiling abli ang National Shrine of St. Joseph alang sa mga mobisita sa mga imahen hangtod sa farewell mass paingon sa Lapu-Lapu. Morning na Cebu! Nakatala na ang Department of Health 7 o 117 ka mga kaso sa firecrackers-related injuries sa Central Visayas gikan niadtong Disyembre 21 tuig 2025 hangtod sa Enero 6 tuig 2026. Mas ubos kini sa 13% gikan sa 135 ka mga nabuthan sa maging holiday season. Nagagikan sa lalawigan sa Sugbo ang labing daghang ihap sa mga nabuthan di iniabot kini og 49. Kusundan kini sa Cebu City nga dunay 28 ka mga kaso. Bohol Province nga dunay 21 ka mga kaso, 18 ka kaso sa Lapu-Lapu City ug usa lang sa Mandawi City. Matod pa sa DOH7 kadaghanan sa mga nabuthan tungod lang sa wala pa mailhing matang sa pamuto. Kwitis og whistle bomb. Inoon walay mga inangaigo sa saang gabala og nakutluan sa
paboto. Morning na Cebu! Alas 5:52 na mga kapuso. Super Radio Report. Ginang mipadayag nga igol ang semi-depensa pagpaak sa silingan human gikumot iyang dughan. Super Guam Logronyo pasok. Super Highway kinawayagi butyag sa 41 anyos nga suspect nga si aning alias sa ina nga toga na hinabi nga atol sila nga kumbate siya nga 43 anyos nga silingan nga si Patricia diha sa may inaywan sa miagig buntag. Igo lang siyang midipinsa sa iyahang kaugalingon. Suma pa niya nga gikuptan siya sa uban nito nga mga silingan og naapiki siya unya wa buhi ang iyahang duha ka mga bukid sa iyahang dughan nga mo gikumot sa biktima. Hinungdan nga siya nga kalagot sa iyang pagkisikisi, iyahan na inong nahambat ang agtang niini o maayo nga pagka siya. Suma pa niya nga kung wa lang yun kumuta tato iya nga dughan, di gyud mahitabo nga iya kini nga mapaakan gumikan kay na uwang naman unta sila sa ilahang silingan apan wa gyud mamuhi ang biktima nagsigig kumot sa iyang dughan. Hinungdan siyang kalagot ni baw siya isip dipinsa iya sing giklaro ang mga tabi-tabi nga gingo nga naungo na siya. Suma pa niya nga wa siya maungo kundi nakalitan lang siya nato gayuna. Hinungdan nga iyang gihambat matud pa niya nga kining di maayong hatod-hatod nga istorya mao gyud nakaingon sa ilahang konfrontasi nga resulta sa ilahang binugnuay nga mo hinungdan usab nga natanggong siya karon diha sa Inayawanda Police Station. Guama Logronyo sa GMA DYW Super Radio dapat totoo. Super Radio. Libre nga AI class ang gi-offer sa syudad. Detalyes balita Super Alan Mahait pasok. Ni-offer ang kagamana sa Dakbayan og libre nga AI class o Artificial Intelligence dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo. Ang naisgutan nga enrollment pagsugod karong Pitsa 22, 23, 24 nini nga buwan na. Mga alauna ang takna sa hapon ang venue ni na mismo sa Cebu City Public Library dinway bayranan unya limited ang slots ni hinungdan nga kinsa katong desidido mo rehistro sa naisgutan nga laraw sa Cebu City Government or makaton paggamit ug usahon paghimo ang naisgutan nga Artificial Intelligence dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sana mahayat sa Jimmy Super Radio DYWS dapat ito Super Radio. Attorney Rameses Villa Gonzalo nga bagong accredited lawyer sa ICC misuwat kang Presidente Marcos Jr. nga ibalik ang Pilipinas nga sakop sa ICC. Super Lloyd Suarez pasok. Nadawat sa Malacanang nitong Lunes si Enero 5 ang suwat hangyo ni Attorney Rameses Villa Gonzalo ngadto ni Presidente Bongbong Marcos nga din magpabalik og membro ang Pilipinas ngadto sa International Criminal Court kay sumapa kini gamit kayo ug matud pa dili igsapayan ug dili rason ang way rason ini ang pamulitika ug laban ang di rason niini kung dunay may mga existing nga mga kaso nga naglambigit ang Pilipinas sama sa pagkapriso karon ni kanhi Presidente Digong Duterte. Naglaom si Attorney Ram nga kining mahatagan og konsiderasyon sa Malacanang nga magpasublig pa membro sa ICC. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS dapat totoo. Super Radio. DOH7 gideklarar nga code white alert isip pagpangandam sa sinulog 2026. Detalyes balita pinagi ni Super John Kim Bote pasok. Gi-implementar na sa Department of Health Central Visayas DOH7 ang ilahang Code White Alert status. Nagsugod ang Code White Alert gahapong adlaw January 6 mahuman kini sa January 19, 2026. Katuyo ni ini para masiguro ang public health ug ang safety atol sa selebrasyon sa Sinulog 2026. Andam ang ilaha baga health personnel, ang mga equipments, mga pasilidad para matutukan dayon ang mga mutumaw nga health concerns sa mga dagkong kalihukan, mga panagtapok, panagtigom sa mga tawa. Ang Department of Health Central Visayas gipanguluhan sa ilang Regional Health Emergency Management Section nagmonitor na karon sa mga health-related incidents uban sa LGU Disaster Risk Reduction and Management for Health para sa paspas nga pagresponde. Andam sab ang upat ka mga DOH hospital uban sa mga tambalanan sa mga local government units ug mga pribadong tambalanan nga moakomodar og pasyente nga manginahanglan og advanced medical management atol sa selebrasyon. Kini si John Kim Bote sa GMA Super Radio DWS
DWS dapat totoo. Super Radio. Morning na Cebu! Super Radio. National News. Alas 6 in punto na planong ikwestiyonon ni House Senior Deputy Minority Leader o Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema ang legalidad sa 2026 General Appropriations Act kung GAA tungod sa mga unprogrammed funds nga unod niini. Sumapa sa kongresista gitun-an na nila ang iduso nga petisyon sa labing taas nga hukmanan o gibarugan nga unconstitutional o nakalapas sa balaod ang tanang unprogrammed funds. Dugang paniini ang nga importanteng mahunong na kini o gaaron matino na sa Korte Suprema ang mga parameters sa ingon ini nga pagpundo. Ilabi na kung wala kini source of funds nga iyang gihulagway nga kalapasan sa konstitusyon. Samtang gihulagway sa mga magbabalaod sa Makabayan Block kapag ulo-ulo lang ang pagveto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 92.5 billion pesos sa unprogrammed appropriations. Alang nila, gusto lang sa administrasyon nga linglahon ang katawhan, pinagi sa pagtakuban sa pork barrel nga giingong wala gihapon tanga sa nasudnon nga pundo. Morning na Cebu! Super Radio. Weather News. Alang sa itong weather update, Sir Joseph Merlas, good morning. Tag, Super UV ug Super Gab ug sa itong mga sukintig paminaw ug mga latest weather update para karong adlaw Miyerkules, January 7, 2026. Natay upat ka weather system nga nakaapekto sa atong nasud o sa atong Philippine Area of Responsibility. Una ni kining trough o hinungaw sa usa ka low pressure area nga naa layo og gawas nga bahin sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Ubos sinon tsansa nining maong LPA nga mamahimong bagyo ug nagkahilis o papalayo sab ang iyahang movement. Ug karon nakaapekto diha sa Palawan kining iyahang trough o hinungaw. Ang kaduha kining shear line o panag-abot sa bugnaw og init nga masa sa hangin mo'y nakaapekto sa silangan nga bahin diha sa Southern Luzon. Ang katulo kining amihan o northeast monsoon mo'y panang nakaapekto sa nahibiling bahin sa Luzon area. Ug ang ikaupat kining easterly so ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa atong nasud lagip na diri sa Kabisayaan. Mungsud sa 24 oras tungod aning shear line ang Northern Samar makasinati ning madagumon nga kalangitan o taas nga tsansa aning mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdog ug kilat. Susama ang tempo sa panahon ang masinati diha sa eastern nahibiling bahin diha sa Eastern Visayas area tungod usab ni sa easterlies. Ang nahibiling bahin sa Kabisayaan diri sa Central Visayas area, Western Visayas ug Negros Island region makasinati ta aning generally fair weather condition, maayong tempo sa panahon atong masinati, gawas lang gyapon aning mga pipila, mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala sa easterlies. Maong di gyapon ta magpensa, posible gyapon ni mga pagbaha ug pagdahili sa yuta, labi na kung matungnan ta aning kusog ug mga magdugay na mga pag-ulan. Mong continuous monitoring ta sa atong issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, wala ra tay giisa nga gale warning diri sa Visayas. Maong sud sa 24 oras ang Kabisayaan padung makasinati ning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ning silangan ngadto na sa Amianan ug atong kadagatan na dunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat munas ni sa alas 8:11 sa buntag nga gimabon nga negative 0.3 meters, mutaob sa alas 2:24 sa hapon nga nagilawmon nga 0.8 meters. Atong temperatura 25 to 31 degrees Celsius, atong haring adlaw musubang ni sa alas 6:04 sa buntag. Ug matong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Daghang salamat Joseph Merlas gikan sa Pag-asa Mactan mao si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu! Patay igong panahon mga kapuso at ang imo sunod rondayon ang super hirit. Kita gyapon mag-uban niya na sa pagisgot sa pipila ka mga isu minubot ang haring lungsod. Ingon man sa pagpamatis mga balitang nahipo sa itong mga kauban. Sa gas kadagkuan resistasyon, Superkit Matos Cortez ato Station Manager, Algin Napagita Program Director, Fats Anthony Inzo News Director. Dito sa transmitter site Super Alan Haka, ato sparring partner Super Dundon Chip Villa Carlos Jr. Kinig gyapon yung mga tigbalita. Kinig gyapon Super Yowilanis. Ako si Super Gabriel Canyeda Bonhok. Dinila sa tulumanon. Morning na Cebu! Og kami moingon. Og kami moingon. Adto na Pinoy!